अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के कॉलम का उन्वान है मगरबी तौर तरीके और हमारी इक़दार। इमरान खान ने कहा है मगरबी तौर तरीकों और बैरूनी कल्चर से हमारी इक़दार को ख़तरा है। हम बहुत सी बातें सोचे समझे बगैर ही कर जाते हैं क्योंकि ये भी हमारी इक़दार ही का हिस्सा है कि हमारी इक़दार की भी दो अक़साम हैं। इक़दार की एक किस्म वो है जो किस्सों, कहानियों, ख्वाबों, ख्यालों, ख्वाहिशों, तारीख़ों, रिवायतों और गुफ्तगुओं में पाई जाती है, जबकि इक़दार की दूसरी और असल किस्म वो है जो कदम कदम पर रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में देखी जा सकती है, बल्कि भुगती जा सकती है। ये रातों रात और बातों बात क्या हो गया। तौर तरीके, दोम बैरूनी कल्चर, सोम हमारी इक़दार। मगरबी तौर तरीके क्या हैं? वो मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से तेल नहीं बनाते, हम बनाते हैं। वो एम्बुलेंस ईजाद करते हैं, हम गैरों से तोहफे में मिली एम्बुलेंसेस का कीमती सामान नोच कर बेचने के बाद उन खाली डब्बों को वैगनों के तौर पे चलाकर माल बनाते हैं। उनके लीडर बैरून मुल्क जायदादें नहीं खरीदते, जबकि हमारी अशराफिया ढिठाई से ये काम करती ही नहीं, इस मकरूह हरकत का दिफा करने को भी अपना आईनी और जमहूरियत हक समझती है। वो क्रिसमस तो क्या, ईदों पर भी चीज़ें सस्ती कर देते हैं, जबकि हम रमज़ानुल मुबारक से लेकर ईदैन तक को कमाई और महंगाई का सीजन बना देते हैं। झूठ वहाँ वे ऑफ लाइफ हरगिज़ नहीं है, हमारे लिए ऑक्सीजन का दर्जा रखता है। वहाँ छाबड़ी वाले के सौदे में भी मिलावट नहीं होती, जबकि हमारे नाम नेहाद 5 स्टार होटल्स में भी छापा पड़े तो गंदगी के ढेर बरामद होते हैं। वहाँ दूध भैंसें गायें बनाती हैं, वहाँ दूध भैंसें गायें बनाती हैं, यहाँ केमिकल से बनता है। वहाँ गोश्त हराम जानवर का भी हो, सूअर का भी हो तो खालिस होता है। यहाँ हलाल जानवरों में भी पानी इंजेक्ट करके उसका वजन ही नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि मुर्दा गधों को बकरे बनाकर भी बेच दिया जाता है। वहाँ अवामी नुमाइंदों की नंगी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, जबकि यहाँ ये पवित्र पाकीज़ा तिजारत कल की बात है। वहाँ मैंने कभी ये मुहावरा नहीं सुना कि वकील क्या करना, जज ही कर लो। यहाँ हम बचपन से ही इस फिलॉसफी या टेक्नोलॉजी से मुतारिफ हो जाते हैं कि वकील नहीं करना, जज ही कर लो। इनके स्कूलों में बच्चे खिलाते फिरते हैं, हमारे स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। वो जितने भी पोर्नो हैं साफ सीधे सामने और गैर मुनाफिक हैं, जबकि हम पाकीज़ा पोर्नो साइट्स में विक्ट्री स्टैंड पे दुनिया में नुमाया तरीन लोग हैं। वहाँ आधी रात अकेला ड्राइवर वीरान सुनसान सड़क पर भी ट्रैफिक सिग्नल की बात सुनता और मानता है, हम दिन दिहाड़े इसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। वहाँ झूठी गवाही का तसव्वुर तक नहीं, जबकि हमारी ज़ेरी अदालतों में ये एक बाकायदा पेशा है। वो जहाज से लेकर रेल तक ईजाद करते हैं, हम PIA और रेलवे को कबाड़ खानों में तब्दील कर देते हैं। उनके तौर तरीकों में घोष स्कूल शामिल नहीं हैं, हमें इनकी तलाश और निशानदही के लिए अपनी फौज से मदद लेनी पड़ती है। अभी चंद साल पहले तक मैं फ़ख्र से कहा करता था कि कुछ और नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अंडे बिल्कुल खालिस मिलते हैं। तो खुशखबरी हो, चश्मे बदूर। फिर कछुओं के अंडों का जिक्र सुना, और अब तो मंडी में बाकायदा जाली अंडों की भरमार है, और शर्तिया असली शहद फैक्ट्रियों में तैयार होता है। और एक साबिक वज़ीर आला के ये फरमान पाकिस्तान के हर चौराहे पर लटका देना चाहिए कि डिग्री डिग्री होती है, जाली हो या असली। सदके जाऊं इन तौर तरीकों के कि जहां प्लाज्मे बिकते हों, लाइफ सेविंग ड्रग्स और इंजेक्शंस ब्लैक होती हों, और तो और ज़मीर भी काबिल फ़रोख्त हों, वहाँ भी मगरबी तौर तरीकों के ताने दिए जा रहे हैं। ये सब तो देख के सिर्फ चंद जहरीले दाने हैं जो इंतहाई उजलत में पेश कर दिए कि कॉलम भेजने का वक्त जमहूरियत की तरह हाथों से निकला जा रहा है। पूरी देग उलट दूं तो हमारे मेदे हमेशा हमेशा के लिए जवाब दे जाएं। ये कोई यहूद हनूद नहीं, हम खुद हैं। हमारे गैर मगरबी तौर तरीके ही हैं जिन्होंने कायद के पाकिस्तान को टीटीपुरा, कमीशन नगर
اور رشوتستان بنا دیا، بھاشستان اور میرٹ گھاٹ بنا کے رکھ دیا، اور اوپر سے ہم ہمسا ہو تو سامنے آئے کا ورد کرتے رہتے ہیں، جبکہ میں سالوں سے سینہ کو بھی کر رہا ہوں کہ اجڑی ہوئی اقتصادیات نہیں، برباد شدہ اخلاقیات ہمارا اصل پرابلم اور مسئلہ ہے، بنیادی مرض ہے۔ رہ گیا بیرونی کلچر، تو بھائی اب یہ سب کچھ گلوبل کلچر کی لپیٹ میں ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور کلچر اب علیحدہ علیحدہ نہیں رہ گئے۔ کوئی ستھن کرتے یا نہاری پاوے کو کلچر سمجھ لے تو اس کا کیا بگاڑ لوں گا میں، ورنہ صبح ہوتے ہی کموڈ پر وہاں سے آیا، کپڑے پہنے مشینوں پر بنے ہوئے جو انہوں نے بنائی، ناشتہ پولٹری کے انڈوں سے، پولٹری انہوں نے ایجاد کی، بیٹھنا میز کرسی پہ، جانا موٹر سائیکل، ویگن، رکشے یا کار پہ جو انہوں نے بنائی، استعمال کرنی بجلی اور سیل فون جو انہوں نے بنائے، رکھنے لیپ ٹاپ، دیکھنے ٹیلی ویژن، خون ٹیسٹ کرانے ان کی ٹیکنالوجی کے تھرو، اور عمرے حج کرنے جہازوں پر، اذانیں دینی لاؤڈ سپیکر پر، بچے پڑھانے آن لائن، رونا وینٹیلیٹرز کو، سب کچھ ان کا دیا ہوا۔ بچے پر اچھا اپنے کینسر ہاسپٹل میں ہے کوئی مقامی مشین جو مقامی اور ہماری اقدار نے تیار کی ہو، بڑا فخر ہے۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل لوگوں نے پیسے ڈال کے بنایا، اچھا پیسے ڈالے، وہ کرنسی جس کو منہ کوئی نہیں لگاتا، ایک مشین ہے کسی مسلمان کی بنائی ہوئی یا کسی پاکستانی کی بنائی ہوئی، کروڑوں روپے کی مشینیں، سب کسی اور کا کنٹریبیوشن ہے بنی نوع انسان میں۔ اچھا ہماری اقدار، ہم تو وہ ہیں جو کنواں ٹیکنالوجی پہ زندہ تھے۔ پہلی بار برے صغیر کے لوگوں نے ہینڈ پمپ دیکھا تو پاگل ہو گئے تھے، اس کو بمبا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک جینیس غالب گورے کی ماچس دیکھ کے چیخ اٹھا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو جیبوں میں آگ لیے پھرتے ہیں۔ ہمارا تو محاورہ ہے، اگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی۔ اچھا ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں انجیکشن کا مذاق اڑایا۔ آج بھی میری آنکھ کا سرجری ہوئی تو مجھے وہ بتا رہے تھے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مولوی صاحب ان کو امریکہ سے کسی گورے کا گفٹ میں آیا ہوا، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کورنیا یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پڑا وہ سندے کی مولوی صاحب کی آنکھ بحال ہو گئی۔ تو سٹی 42 کے رپورٹر انہوں نے پوچھا مائک آگے کر کے، مولانا اب تو آپ بھی اپنے اعضاء بنی نوع انسان کو ڈونیٹ، تو کہتے نہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، لگوانا ٹھیک ہے، دینا خلاف ہے۔ اچھا انجیکشن کا مذاق اڑایا اور ٹریکٹر کو اپنے خلاف سازش قرار دیا۔ اب تصور کریں ٹریکٹر کے بارے میں یہ لوگ، ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ ہماری زمینیں جلا دے گا۔ اچھا وہ خدا را اپنی کمزوریوں پہ، اپنی کجیوں پہ، اپنی جہالتوں پہ فوکس کرو تاکہ انہیں مضبوطیوں میں تبدیل کر سکو، انہیں رفع دفع کر سکو۔ وہ کہتے ہیں، احمد ندیم قاسمی صاحب کا شعر ہے، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں، یہاں پتہ نہیں اندر کیا ہوتا ہے۔ اور ایک آخری بات زبانی سن لیں، یہ کالم میں نے لکھی نہیں تھی، جب برِ صغیر میں، یہ پاکستان کے قیام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وے بیک، گوروں نے ریلوے کے لیے پٹڑیاں بچھانی شروع کی، لوہے کی پٹڑیاں، ان کی لوٹ مار علیحدہ رکھو۔ جب پٹڑیاں بچھانے کی شروع کی تو ہماری اوقات پتہ کیا، ہمارے بزرگ کیا کہتے تھے کہ یہ گورا، یہ فرنگی لوہے کی پٹڑیاں ڈال رہا ہے تاکہ ہمارا ملک گھسیٹ کے لے جائے۔ یہ لیول ہے۔ یہ جو کہنا ہے نا کہ مغربی طور طریقے، مغرب دیکھو اگر لیڈ کر ڈومینیٹ کر رہا ہے، اگر غلبہ ہے تو ایویں ہی ہے۔ تو اس لیے ہماری اقدار، جھوٹ بولنا، کم تولنا، ملاوٹ کرنا، رشوت لینا، کمیشن لینا، کک بیک لینا، ٹیٹیوں کو چکر دینا، تو جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے اپنی ہی ریاست کو
इंग्लैंड जाके बैठ जाना और वहां जाके दुलतियां झाड़ना और कंगफू कराटे खेलना वहां सियासी, क्योंकि क्या हमारी ये इक़्तिदार है? इसके अलावा मुझे बताएं कौन सी दिखावा है, नमूदो नुमाइश है, असराफ है। मुझे एक मेरा बिल्कुल बेटों की तरह है, उनका सबसे बड़ा ये है डीलरशिप, ये टोयोटा की इस्लामाबाद में जीटी मोटर्स। उसने मुझे ये पिछली ईद से पहले तो मैंने कहा कि ईद में सेल वेल गाड़ियों में कम हो जाती है, उसने कहा नहीं बढ़ जाती है। मैंने कहा अच्छा कैसे? तो मुझे उस आदमी ने कहा, मैं आज तक भूल नहीं सका। आमिर फयाज ने मुझे कहा, मुझे कहता है हसन भाई ये करते क्या है कि नंबर नहीं लगवाते, ईद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा ऑन दे के ज़्यादा पैसे दे के गाड़ी निकलवाते हैं, नंबर प्लेट नहीं अप्लाइड फॉर लिख के गरीब रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं ईद मुबारक कहने। सो ये लेवल है। तो हम मुंह उठा के पता नहीं किस चक्कर में कह देते हैं हमारी इक़्तिदार। मुझे तो आज तक नहीं कोई कदर कुदर समझ आई। जो 4 थी मेरे बचपन तक या लड़कपन तक, वो भी मौत के घाट उतर गई हैं। यहां कोई किसी को जानता ही नहीं है। सो आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर रद्द करेंगे तो शिकायत होगी, लेकिन हकीकत यही है, को माने या ना माने। थैंक यू वेरी मच।